नमस्कार खबरदार लाइव रो स्वतंत्र साक्षात्कार को आपन को स्वागत आज जो साक्षात्कार जी अच्छा से एमती लोक नुहति राजनीति हो बा शिक्षागत क्षेत्र में हो जड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन जदि कहबा ताले कोथरे भी से कम नुहति उणा नुहति सी आउ कोठु नुह जदि कहबा ताले विद्या क्षेत्र से भली अंचल एटी भावुची बुझी पार्थिबे आम सहित अच्छा सौम्य पट्टनायक सर सर आपन को नमस्कार। प्रथम सर ये जो सांबादिकता ता पूर्व जो देखा गोटे प्रोफेसर दुनिया सांबादिकता क्षेत्र को कहीं एमती बदली गले पुणी राजनीति क्षेत्र को भी आसीगले छुआ दिन आम जो मैंने सब भल छात्र थिलु किछि आमर शिक्षक मान द्वारा प्रभावित होइतिलु एवं संकल्प नहीं जे स्वाधीनता संग्रामी मान जो संग्राम करी आमको गोटे स्वाधीन भारत देइचंती से स्वाधीन भारत रे आमे भी एक स्वाधीन नागरिक होइक रहिबा चाकरी करिबा नै एटा छोट बळर भावना थिला छोट बळ कहले माने हाई स्कूल रे पढला बेले एपरि कि आमे सेफ्टी पिन रे हाथ रे कणा करिकी रक्त बाहर करिकी दस्खत करथिलु रक्त शपथ बोली जहाँ को कह जाए जे आमे चाकरी करिबा नाही सेतिपाई मोर जो बंधु माने आमे केवल मु एका नथिले दि चार जण एमती पागल बंधु हेइतिलु किंतु परवर्ती समय देखागला परिस्थितिर चापरे जे जुआड़े निज निज वृत्ति क्षेत्र को गले समस्ते भल पिला माने आम भाया सब आईएएस सेवा पाई चेष्टा करथांती मोर अनेक बंधु आईएएस होती अर्धेन्दु षडंगी मोर सहपाठी से मो सहित से संकल्प नहीं थिले किंतु परवर्ती समय देखागला जे समस्ते जे जुआड़े गले मोर संकल्प कथा कौन हम व्यक्तिगत भाव मुझे भावी जो वृत्ति पेट पाटणा जो वृत्ति नवा कथा जदि मो गोटे वकील होती ताले हुए तो मोर संकल्प भी रहिबो आ चाकरी करबा दरकार पड़िबो नहीं अभिलाष भी थिला मध्यवित्त परिवार रे आम घरे बहुत गुड़े लोक वकील मोर दी जन बड़ भाई वकील कका वकील एवं साधारण कहले केते वकिलाती करी लाभ कौन केते वकील जे तुम्हें एते लोक तेणु वकिलाती हवा मोर उपर भाई से मध्य वकिलाती पढ़ले निरंजन बाबू मध्य वकिलाती पढ़ते तारा बाबू आमर जे कजिन ब्रदर ना शुणी से मध्य वकिलाती पढ़ते तेणु वकिलातीटा गोटे लाभ आउ जेहेतु मुझे भल छात्र थी समस्त आशा था मुझे आईएएस हुए तेणु जो एसबू कथा ना मुझे नेक्स्ट बेस्ट जो थे कि स्वाधीनता टी बेसी परिमाण में सुरक्षित रही चाकरी अपेक्षा अध्यापना जो थे कि बेसी दाव पेंच ये बदली ये नई अध्यापक होती किंतु विवाह पर मध्यमित श्रेणी थे विदेश जाके अध्यापना कले भल छात्र पढ़ली स्कॉलरशिप पाइली गली विदेश गली तो आम घरे अध्यापना हो पचे तो नामिका अध्यापक हम बीएचयू रे चाकरी पाइबाटा गोटे विराट बड़ उपलब्धि थिला सबुठु कम बयस रे अध्यापक केते बयस रे 20 वर्ष होइतिला अन्य मान तुलन में तेणु समस्त भाविले जहाँ जिद्दी कर आईएएस परीक्षा दे ना कि अन्य कौन वृत्ति मन बड़े नहीं पैसा कौटू आने केमती गले विदेश स्कॉलरशिप मिलला पा कहली स्कॉलरशिप एते पैसा मिले जे विदेश जाए लोक विदेश जो मैंने जाती केमी जाती पैसा जो मैंने सब विदेश रे पाठ पढ़ती कोच पाई जाती लोन करती विभिन्न प्रकार एबे लोन करचंते हमर लोन फोन नेशनल स्कॉलरशिप था गोटे स्कीम जो कि मेधावी छात्र मान को पठा जाए सरकार भल थिले जातीय सरकार मेधावी छात्र मान को उच्च शिक्षा पाई लोन दिवत नुआ दौरान बहुत वर्ष दौरान कॉमनवेल्थ फेलोशिप थिला आमर नेशनल स्कॉलरशिप थिला अच्छा तेणु अध्यापक हवा कथा तापरे विवाह हला परे बिलात रे थिला बेले से मध्य अध्यापिका थिले तेणु स्वाभाविक भाव में गोटे जगार आजिकल जो डबल इंजिन सरकार बोली कहते से डबल इंजिन होते आमको टे सुविधा होता तेणु बनारस रे आउ जनक चाकरी से सहजरे मिलवा
ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବନାରସରେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ମାନେ ୱିପ୍ରୋ କମ୍ପାନୀର ସିଷ୍ଟମ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବିକଳ୍ପ ବୃତ୍ତି କ'ଣ ହେବ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଥାନ୍ତି। 80 ମସିହା କଥା, 84 ତ ଆସିଲି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁକୁ କିଏ ଚାକିରି ଦେବ? ଯଦି ବି ଚାକିରି ଖୋଜିବ, ଅଧ୍ୟାପନା ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଯଦିଓ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅକୁ ଚାକିରି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଚାକିରି ଦିଆହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇକି କହିଲି, ଗୋଟେ ମୂଳରୁ ଥିଲା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା, ଏଥର ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା। କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଗେ ହେବା। ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜରେ କେହି ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ, 84 ମସିହା କଥା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁକୁ କିଏ ସାମ୍ବାଦିକ କରିବ? ବିପଦମଣି ଖବରକାଗଜରେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିପାରିବନି, ଇଏ ଆଉ କାହିଁକି ସାମ୍ବାଦିକ କରିବା? ଆପଣ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖୁଥିଲେ? ମୁଁ କ'ଣ ହେଲି କି ସାମ୍ବାଦିକ? ହେଲେନି। ସାମ୍ବାଦିକ କ'ଣ ମୁଁ ହେଲି? କାହାର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ତ ହେଇନି। ତ ଜିଦ୍ଦି କରି କହିଲି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବାଦିକ, ମୋତେ ଚାକିରି କ'ଣ ମିଳିବନି, ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ କଲି। ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଲିକ ତାପରେ ହେଇଗଲେ? ନେଲି, ମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ। ଖବରକାଗଜ ଆରମ୍ଭ କରି ଚଲେଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଓ ମୁଁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତିକୁ ଚୟନ କଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ତ କ୍ରସ୍ କଲେ, ଆଉ ଉପରେ କେବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? କୋଉ ବିଷୟରେ? ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ଜୀବନୀଠୁ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକର ଇଏ ବହୁତ କିଛି ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପବ୍ଲିଶ କରାହେଇନି। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ସମୟ ହଉନି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦରକାର। ସେତିକି ବସିକି ଜୀବନକୁ ଆଉଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକତା ଦୁନିଆକୁ ଗୋଟେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ଛିଡା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଖବରକାଗଜ ଦୁନିଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଦୁନିଆ ଯାହା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋତେ ଲୋକ ସବୁ ଥଟ୍ଟା କରି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଖବରକାଗଜ କହିଲେ ସମାଜ ବୁଝାଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜ ଯେ ସମାଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ, ଏହାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଖବରକାଗଜରେ ସକାଳେ କାଗଜ ଛପା ହେଉନଥିଲା, ସକାଳେ ନଥିଲା, 2ଟା ବେଳେ କାଗଜ ଛପା ହେଇଯାଉଥିଲା। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଇକି ଖବର ବାହାରୁଥିଲା କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ କଥାରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲୁ। ଛପା କାଗଜ ଥିଲା, ଲେଟର ପ୍ରେସ୍, ଶୀର୍ଷ ଅକ୍ଷରରେ ସମାଜ ଛପା ହେଉଥିଲା। ଫଟୋଟା ତଳେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ୍ବ କି କଦଳୀ, ନହେଲେ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ ଏଟା କାହା ଫଟୋ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସମାଜ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ କେମିତି କଲେ? କମ୍ପିଟିସନ କୋଉଠି କରିପାରିଲୁ? ପ୍ରଥମେ କରିପାରିଲୁନି। ଆମକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, ଆମର ଚାଲିବନି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ହେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱାଇଁ ବାହାର କରିଛି, ସରକାର ଯିବ, ଇଏ ବି ଯିବେ କଥା ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମଟି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଯେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁକିଛି ନୂଆ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୂଆ, ପିଲାମାନେ ନୂଆ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ସାମ୍ବାଦିକ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ନୂଆ, ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଯେତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଏ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିଲା ଛାଡ଼ିକି, କିଏ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଛାଡ଼ିକି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଷ୍ଠୀ, ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ନୂଆ ସକାଳରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖବରକାଗଜ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା ଆକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ? ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା, ବହୁତ। କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରାୟ ଏହା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ବାହାରିବାର 6-7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ନା କୋଉଠି ପ୍ରେସର? ପ୍ରେସର କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ନଥିଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଖବରକାଗଜ, ସମାଜ ଭଳି ଖବରକାଗଜକୁ, ଆମ ଭଳି ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜକୁ, ପୁଣି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କ ହେଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଆମ ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାମ୍ପଟା ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ଆମକୁ ସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ସରକାରରୁ ଗଲା ପରେ ଆମର ରିଅଲ ଉତ୍ତରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଥିଲୁ। ତାହା ହେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂସ୍କରଣ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କୌଶଳ
जहाँकि सेतबेले कहीं दृष्टि दे नथिले आम टेक्नोलोजी तो बहुत खराब होता ताकू कहीं ग्रहण कले मोर प्रतिद्वंदी मैंने जदि मोर नुआ कथा गुड़ी को ग्रहण कर नहीं थांते ताले मु बोधे सफल हो न था जड़े गोटे पायनियर हो रही था किंतु से भाविले ये खेला कंप्यूटर काम दौनी कंप्यूटर कौन एटा गोटे कौन तेणु से कंप्यूटर आना बेलू 7 वर्ष 8 वर्ष पर जानले ऑफसेट प्रेस कंप्यूटर रंगीन कागज आमर सब नाला बासी खबर जुग से आज खबर आज 7 ରୁ 70 समस्ते खुशी खेल पृष्ठा करवा बैक पेज को साहित्य पृष्ठा रखा महिला पृष्ठा रखा प्रथम केते पेज करथिले 8 पृष्ठा 8 पृष्ठा रु एबे 22 एबे पुणी कमिलानी कोविड पर कमी जाई पुणी विज्ञापन नथिले पृष्ठा आसबो कोडू चलियो केमती कागज आसबो कोटू अच्छा ये जो खबर कागज भितर तापर पुणी आपण टेलीविजन दुनिया को आसिले टेलीविजन मीडिया खबर कागज रे सफलता मिलला हमर आंचलिक संस्करण परे जतेबेले आंचलिक रे गोटे खबर रो भोक थिला विभिन्न अंचल रे से भोकटा को आमे जतेबेले लक्ष्य रखी किछि कलु साधारण रे ग्रहणीय हलु सेति पई खबर कागज सफल हला किंतु एबे भी मोर जड़े भद्रलोक कथा मन पड़ुची मुझे एठिक आसिली से मत कहले तुम्हें खबर कागज कहीं पशुच मत कई उत्साहित करूँ परिवार लोक उत्साहित करूँ शुभेच्छा मैंने मत कहते कारण समस्त भावते गोटे चलोनी तो पाठशाठ पढ़ी यूनिवर्सिटी थी भल कहीं या भितर टाउटरी धंदारे पशुच ये गोटे धारणा खबर कागज लोक विषय थी ये बहुत परिश्रम करा पड़ो राधानाथ बाबू महताब बाबू वर्ष वर्ष धरी चेष्टा कर बहुत असुविधा बोली कहते ये असुविधा को केमती तुम दूर कर तथापि जिद्दी में कलु कि मु जो बंधु कथा कहूँ से कहते खबर कागज गोटे 3-4 पुरुषर ये कथा 50 वर्ष जदि गोटे कालखंड धरिबा प्रथम 50 वर्ष खबर कागजटा चेष्टा करिकी स्टेबल हम द्वितीय 50 वर्ष ये शक्तिशाली हम तृतीय बेल को आराम रे भोग कर मैंने प्रभाव को से उपभोग कर चतुर्थ से शववाहक हम तमाने 200 वर्षर जब टाइम्स ऑफ इंडिया भाई कहते 200 वर्षर खबर कागज दुनिया रे प्रथम 50 वर्ष भारी कष्ट करा पड़ो द्वितीय 50 वर्ष स्टेबलाइज हेले जाए प्रभाव को समय स्वीकार कर प्रभाव हेले तुम्हें जहाँ कि खबर कागज क्षमता प्रभाव पावर ये सब जिनस अटेंशन सब पाइब मु देखुची ये सबू 5 पुरुष जाक कथा 4 पुरुष ये गोटे जीवन रे गला जो कि 3-4 टाइम्स ऑफ इंडिया के आरंभ करते जो मैंने करते पिला माने बर्तमान भोग कर से दृष्टि खबर कागज दुनिया रे बर्तमान ये बहुत ये स्क्वीज हो गला जहाँ 100 वर्ष हवा कथा खूब जल्दी जल्दी होची मो आगे मुझे देखुची खबर कागज नुआ टेक्नोलोजी आसला जो टेक्नोलोजी आसला सेटा बर्तमान पुराना हो गला बर्तमान डिजिटल मीडिया कथा समस्ते खबर कागज कथा किए आलोचना करूना आम 1 नंबर ही थी पारू कि प्रिंट आउ भविष्य में चलो नहीं बोलते गोटे सन्देह प्रकाश पाइला बांटा लोक मिलूनी बोली कहूँ किंतु स्वीकृति प्राप्त तो प्रिंट ना हेले कौन है आम मानिया पड़ो प्रिंट जिते आगु प्रसार होता है कौन हो नुआ पीढ़ी आ प्रिंट पढ़ुना जे बांटिया को मिलबेनी कहीं मिलबे मिलुचंती कि आपण माने नांती बोली जानि पारुना खबर काज बांटिबो किए हकर बांटिबे हकर कोन पाइबे जे बांटिबो हकर मानन को सेही हिसाब रे तांको भी जबड़ी की धरिबा दरकार केम जबड़ी धरिबे आपण तो मूल कथा रो धरि पारुना जबड़ी केम धरिबे 2 टका पाइबो आपण खबर काजटा को देले से केते पाइबो 2 टका पाइबो केते कागज बांटिबो 100 टा बांटिबो 200 टका पाइबो बर्तमान अब खबर काज दामटा जदि 20 टका होता ताले हकर पैसा पाता करोड़ करोड़ आप पाठ किणवे कि 5 किलो चावल मागणार मिललानी कालिया योजना सुभद्रा योजना सबू मागणा लैपटॉप अमुक माहौलटा एभली भाव मागी खिया मागणा हेबा परे जाफल कि किछि पैसा दे कि ग्राहक किणिया को बुझी पारु नै किंतु से सबू मागणा भितर भितर गोटे प्रेस कार्ड टी पाउची सांबादिक कार्ड देखि तो से बहुत किछि पाउछंती कोन पाउछंती से कोन टे पाउछंती भाबुती पाउछंती बोली मु तो भाबुनी मु तो केबे मोर सांबादिक कार्ड धरी बुली नै केबे से परिचय आवश्यकता नहीं
ଆପଣ ତ ହଁ ମାନେ ନାଇଁ 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 ଗୋଟେ ମାନେ ଏବେ ସିନା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେନି, ଆରାମରେ ରହିଯାଇ ପାରନ୍ତି କାହାର ଦୟାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କଣ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୋ ପରିଚୟ ସମ୍ବାଦ ନଥିଲେ ମୋ ପରିଚୟ କଣ ଏମିତି ଥାନ୍ତା? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନା ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ମାନେ ଜଣେ ଏମ୍ପିଙ୍କର ପରିଚୟ, ଜଣଙ୍କର ଆପଣ ଜଣେ ବିଧାୟକର ପରିଚୟ ଜଣେ ଅଛି। ଜାତି କି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର କଣ ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଜାତି ଭାଇ ହିସାବରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯଦି ମୁଁ ବାହାର କରିନଥାନ୍ତି ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ପରିଚୟ ପାଇଛି ତାହା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯୋଗୁଁ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଖେଳୁଆ ଯୁବକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସଫଳ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସଫଳ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ହେଲା ତାର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କର ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ଆଉ କାହାର ସେତିକି ନାହିଁ। ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପରିଚିତ ହେଉଛି, ନେତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଗୌଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନେତା ମୋତେ ପଚାରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଜଣେ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣେ ଭଲ ରାଜନେତା ହେଇପାରନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କାହିଁକି ହେଇପାରିବ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବହୁତ ରୋଜଗାର ଅଛି, ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ ଭଲ ରାଜନେତା ହେଇପାରିବାର। ମହତାବ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି? ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କଥା କ'ଣ ହବ ବୋଲି କଥା ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ରାଜନୀତି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ବିନା ଖବରକାଗଜରେ ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସବୁ ରାଜନେତା ଖବରକାଗଜ ବାହାର କଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଖବରକାଗଜରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ରାଧାନାଥ ଦତ୍ତ ଚଲେଇଲେ, ସେ ବି ରାଜନୀତି କଲେ। ମହତାବ ବାବୁ ଖବରକାଗଜ ବାହାର କଲେ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଖବରକାଗଜ ବାହାର କଲେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖବରକାଗଜ ବାହାର କଲେ, ବୀରେନ ମିତ୍ର ଖବରକାଗଜ ବାହାର କଲେ। ଇଏ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ପୁଅ ନାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ଭଲ ନାହାନ୍ତି। ଭଲ ନାହାନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତିରେ ରହିଲେ, ଭଲ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖାଲି କେବଳ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀଟି ହେଇଯିବା ରାଜନୀତିର? ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ ରହିବା ଦରକାର। 6 ଥର ଏମଏଲଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଥରେ ହେଇକି ରହିବା। ସେ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଖବରକାଗଜ ତ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ନା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିତରେ ଅନ୍ତର କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲି କାହିଁକି? ମୁଁ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୋ ରାଜନୀତି ଆସିବାଟା ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସିଲି ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ। ଖବରକାଗଜକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ମୋର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ କ୍ଷମତାସୀନ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର, ଶାଶୁ ହେଲେ MP, ଭାଇ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ପରିବାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆରାମରେ ରାଜନୀତି କରିବା କଥା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିନଥିଲି। ଖବରକାଗଜଟି ମାତ୍ର 84 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ 80 ଦଶକର କଥା କହୁଛି। ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅଭିଳାଷ ଯେ ମୁଁ ଖବରକାଗଜରେ ଆଗେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ପରେ ରାଜନୀତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। ନହେଲେ ଯେମିତି ଅପବାଦ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୟୀ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କରିଦିଆଯାଉଛି। ମୋତେ ଟିକେଟ୍ 1985 ମସିହାରୁ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଆଗେ ଖବରକାଗଜର, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ 90 ବେଳକୁ ଖବରକାଗଜଟି ବଞ୍ଚିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଯଦି ରାଜନୀତି କରିଥାନ୍ତି ଖବରକାଗଜଟିକୁ ମରିକି, ତାହେଲେ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ଚଲେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ କେମିତି ଥଇଥାନ ହେବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି କଲା। ତଥାପି ଗୋଟେ ଜିଦ୍ଦିଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ମୁଁ ସଫଳତାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂସ୍କରଣ ବହୁତ ରକମର ଉପାୟ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଖବରକାଗଜଟି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତା ସାକାର ହେଲା। ନହେଲେ 1 ନମ୍ବର ଖବରକାଗଜ ହେବା ଏତେ ସହଜ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତାକୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ, ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର ତ ଅନ୍ତତଃ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବି ଯେଉଁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସିଲେ। ହଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର ଆସିଲେ, ତାର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଅଛି, ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ
खबर कागज रे अनेक समय कांग्रेस विरुद्ध में लिखुली खबर कागजर संपादक हिसाब से प्रथम टिकेट कांग्रेस मिलगला तेणुकर प्रथम टिकेट कांग्रेस टिकेट मिली ना टिकेट प्रथम टिकेट मिलने आप खबर रखी ना असुविधा हो समस्ते भाविले आपको कांग्रेस मिसई देले से आम कथा कह मु कांग्रेस कहीं मिसिली तार उत्तर यहाँ टिकेट मिली ना मुझे कौ मसीहा कथा कहूँ 99 मसीहा कथा कहूँ 99 मसीहा कथा कहूँ प्रथम पार्लियामेंट निर्वाचन हो नाला राजीव गांधी मत डाकी कांग्रेस रे मिसई जवाहरलाल नेहरू तार एकमात्र उद्देश्य था जे ये जदि कांग्रेस रे रहिबो ताले जानकी बाबू को विरोधी मैंने हैरान करेंगे नहीं कारण आम खबर कागज टिके कांग्रेस विरोधी कथा बाहर प्रधानमंत्री समालोचना हेले जानकी बाबू को अड़ुआ पकाउले लोक जोई विरुद्ध आप विरुद्ध कहूँ कथा बुझीपारे तो से गोटे केस रे राजीव गांधी निमंत्रण जॉइन कर केसटा था कलाहांडी अनाहार मृत्यु एमजे अकबर गोटे टेलीविजन रे प्रोग्राम करुले देखी कि नहीं जाने नहीं पिला न्यूज लाइन बोली न्यूज लाइन रे दूरदर्शन रे गोटे प्रोग्राम होता कलाहांडी अनाहार मृत्यु ओडिशा चर्चित होता शुणी राजीव गांधी निजे स्वचक्रे देखा आसते कलाहांडी दुर्दशा एवं फेरी जाई जहाँ करने कथा करते किंतु तार किछ दिन पर एमजे अकबर गोटे न्यूज लाइन रे कलाहांडी दुर्दशा को लेकिन गोटे अध घंटा से अन्य टेलीविजन नाला दूरदर्शन थिला मु गोटे सभारे प्रधानमंत्री को खोलाखोली आह्वान करी जे प्रधानमंत्री तो निजे आसिक देखले ओडिशार अवस्था यदि दारिद्र्य अच्छी तार प्रतिकार जहाँ करने कथा नक आम टेलीविजन ने कहीं आमको दरिद्र नंगला बोली विज्ञापित करुँच मो स्वाभिमान को बाधा दौची गोटे हईचई सृष्टि होता अच्छा कथा बुझीपारे जो बोली सर कलाहांडी जो नग्न चित्र कथा कहले गोटे टाइम रे ए जिनस आपण एमपी हेले एमपी केमती हेले आपण कांग्रेस को आसीगले दल कांग्रेस आके एमपी ही नहीं पुणी तुम पाखे टाइम नहीं परा दैट इज द प्रॉब्लम यही कथा पाई मु मिसअंडरस्टूड को मसीहा कथा कहूँ 99 राजीव गांधी प्रथम 84 मसीह इंदिरा गांधी मरले 84 मसीहा पर 85 मसीह राजीव गांधी बहुत भोट पाई आसिले से आसला पर पुणी संस्कार आने चेष्टा कले कांग्रेस रे बॉम्बे भाषण कथा मन पकाओ टंकाटे मु दौची 15 पैसा लोक पाखे पहुँचुची 85 पैसा बाट मारणा होची मन पड़ुची दिस इज द बॉम्बे स्पीच ऑफ राजीव गांधी एवं से पूरा संस्कार आने चाहिए टेलीविजन जो टेलीफोन बुझीपार तो कथा तेणु से जिते टिकट देवाई चाहिए प्रश्न पाठशाला टिकट कटिला 1985 बसंत विश्वास टिकट कटिला 1985 जानकी बाबू बाध्य होकर लड़िले 2टा जगह खोर्धारू आउ एटा सब तुम पाखे खबर ना तेणु अनेक समय जी जहाँ कहीदेला से मत जाती सब से मत जानकी बाबू 2टा लड़िले 8गड़ू आउ खोर्धारू खोर्धा वाला कहले गाँ पुओ गाँव लड़ू जितिले 2टा कहीदेले जो लोक जो एरिया टे मत अधिक भोट देव मुझे रखी जयंती पट्टनायक एमपी थे बोली से 8गड़ रखिले खोर्धाटा को छाड़देले बेगुनिया लड़ ना खोर्धा कहूँ खोर्धा प्रसन्न पाठशाला को टिकेट मिलला नहीं तो से जो बेसी पाटितुंड है से कहले मु जोई को कहबी से ये छिड़ा मुझे कथा बुझी जोई किए पुओ किए बुझीपार तो कथा मत से टिकेटा 85 बाय इलेक्शन मिलता मु कहली मुझे टिकेट नेबी ना त्याग करी एक जानते कि ओडिशा आलोचना भी किए कर से रही मोर कि हेनी से मैंने एमती अंध हो बसते से वैद्यनाथ मिश्र को टिकट मिलला से हारिले कथा बुझिलती मुझे जो राजीव गांधी जो सर्वे कले से भुवनेश्वर प्रार्थी खोजा चलला 21 जन प्रार्थी भितर मुझे सबुठ बेसी नंबर रखी जो नुआ सिस्टम कंप्यूटर द्वारा प्रार्थी चयन करते राजीव गांधी प्रथम थर कले 99 मसीह जो इलेक्शन है जो इलेक्शन रे 21 जन भितर सबुठ बेसी नंबर मत मिलता
से टिकट मते देवा कथा सेतेबेले विरोधी दल माने गोटे पारिवारिक शासन बोली हु उठिला ससुर मुख्यमंत्री शाशु कटक एमपी निरंजन पट्टनायक भाई मंत्री ये भुवनेश्वर एमपी माने बहुत प्रभावशाली हे ये बोधे जानकी बाबू तांकर पारिवारिक शासन करने जोई को पुरौचंती सते जमती आम अयोग्य थिलु तो राजीव गांधी अड़ुआ पढ़ले पारिवारिक शासन कथा कहले ताकू टिके दबी दिया जाए कारण से बाटर आसुच्च परिवार सूत्र रे तेणु मत कहगला जे कौन करवा तुम दी जन भितर जड़े किए लड़ शाशु आउ जोई भितर ताले राग सुझीज मुझे मत डाकुले कहीं परीक्षा दौले कहीं मु औरंगजेब नुहे जे परिवार लोक को माणिकी मोर दरकार नहीं से दिन ठार मु कांग्रेस दूरे गली आपन दूरे ना आपन को दल दूरे देला तोर कहीं दूरे मु चुप के बसिली कांग्रेस तो हारिला तापरे मोर मु कहीं दूरे मु तो निर्वाचन लड़ी नहीं पर्यंत सेटा थिला से टिकेट देइतिले कांग्रेस तार कथा कहि परथांता देले नहीं चुप की बसिली तापरे जाइकी बीजेपी वाला मते घेरिकी नहीं गले 92 मसीहा परठार मु बीजेपी थी 91 जो इलेक्शन जोटा जो राजीव गांधी मरीगले बुझीपार तो नरसिंह राव हेले प्रधानमंत्री किंतु बीजेपी पर भी तो अपन पुणी थर कांग्रेस फेरले ना नहीं केतले फेरले 96 माने 90 परे नरसिंह राव जो पुणी आउथर लड़े 96 रे 95 मु लड़ी विजु पट्टनायक को जान बोधे ये सब टे अध्ययन कर आसले इंटरव्यू ठीक रहा 95 मु विजु पट्टनायक सहित लड़ी कथा बुझीपार कि बीजेपी कैंडिडेट हिसाब से तार मत रहस्य अच्छी आदवानी मत बाध्य कर लड़ेले किंतु ये जो सेकेंड टाइम जो कांग्रेस को पुणी थर फेरी दिले तापर कांग्रेस वाला जो 1996 जिते है कौन 1995 जिते आसला कौन कांग्रेस सरकार 96 इलेक्शन बेल को ये पुणी कांग्रेस सरकार थिला सेतेबेले से कांग्रेस तक भूल होती कहले एक बीजेपी रे मध्य देखिले जे विजु पट्टनायक सहित लड़वा फल मोर टिके प्रभाव बढ़ी बढ़ी चली मते हैरान करने विजु पट्टनायक सहित लड़ेले विजु पट्टनायक सहित लड़ेला पर भाविले से लड़ला पर ये तेणु ये एक परिस्थिति पुणी कांग्रेस वाला कहले आम आपको से टिकेट मिल नाला बोले आप अभिमान करते फेरी आसु आमको टिकेट तेणु ये मत कांग्रेस टिकेट रे लड़की जीतिली 96 रे राजनीति रे प्रथम जितबार राजनीति आगुरी थे हारी विजु पट्टनायक सहित पुणी विजु जनता दल को कहीं गले विजु पट्टनायक केवे गली तार हिसाब रखिला मोर 96 मसीहा क्या मसीहा है 2018 2012 मत कहीं कांग्रेस बाहर कला कहीं बाहर कला से पचे तो आलोचना करते कहीं बाहर कला से प्रश्न तो पचार किए बाहर कला आपको कांग्रेस बाहर कला राहुल गांधी जयदेव जेना श्रीकांत जेना एम तो से कांग्रेस कर्णधार थे मत कहीं बाहर कल मत कह एवं अनेक आसिक कहना कि जिते कांग्रेस प्रभारी आसती मत आसिक सौजन्यमूलक साक्षात करती खबर काज लोक हिसाब से आप अपने परिवार को वापिस आ जाइए किए डाकुं आपको कहीं मत कहीं डाकुना मोर डाक दरकार नहीं मोर तो प्रश्न उत्तर मिली नहीं मुझे कहीं से विषय में आलोचना करी मो प्रश्न उत्तर है मु कांग्रेस परिवार जो बहिष्कृत हेली को कारण बहिष्कृत हेली से मत जन बहिष्कार कर मु कौन कली बोली मु जहाँ करी ठीक करी भावी एवं पुणी कहीं जीवी जदि ठीक बोली भावी बर्तमान भक्त दास आपको डाकी ना डाकिले कौन हम मो क्या सहित आलोचना करें भक्त दास गोटे जहाँ कहुचे जो समय सौम्य पट्टनायक जहाँ करने को चाहूले कांग्रेस गोटे दल को सुदृढ़ करके यंग मार्क्स को गोटे एकाठी करके दल को आगे चाहते बर्तमान भक्त दास भी से प्रोसेस भल शुभेच्छा जनाऊँ जेकोसी दल भी सुदृढ़ हवा दरकार कम्युनिस्ट माने सुदृढ़ हवा दरकार बीजेपी सुदृढ़ हवा दल सुदृढ़ हेले जाई गणतंत्र मजबूत हम सब दल तो कांग्रेस सब दल सुदृढ़ हेले लड़ीटा ठीक हम खाली डीएनडी कले कौन हम मु तो सब दल डे सारे मु तो सब दल चिन्ह आ दल बाकी अच्छी कि कांग्रेस बीजेपी पुणी कांग्रेस एनसीपी आम ओडिशा
ବିଜେଡି ଆମ ଓଡିଶା ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଥିଲା ନା। ହଁ ଦଳ ହେଲାନି ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆସିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବି ତ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ, କଣ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପୁଣି କଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ? ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ପଚାରିବେ? ବିଜେଡିକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ପଚାରିଲେ କଣ ହବ? ବିଜେଡିର ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ମତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁନାହାନ୍ତି, ମତେ କହିଛନ୍ତି କି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ? ଇଜ ଏକ୍ସପେଲ୍ଡ, ଫିନିଶ୍ଡ। ତୁମ ହାତରେ ଯାହା ଅଛି, କଲମ ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ଲେଖିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ନା ସଚିବ ବଡ଼ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଖରାପ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ? ମାଟି ବଡ଼ ନା ପାର୍ଟି ବଡ଼? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଯଦି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ତୁମେ ରଖିଥାନ୍ତ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେ ଲେଖା ଭିତରେ ହିଁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଦଳ ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି। ଯୋଉ ଦଳ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖି ନାହିଁ। ମୁଁ ମାଟି ବଡ଼ ନୁହେଁ ଯଦି କହିବ କିଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ମାଟି ଠାରୁ ସଦାବେଳେ ଗୌଣ। ମାଟି ପାଇଁ ଯଦି କାମ କରିବ, ପାର୍ଟି ଆପେ ଆପେ ମଜବୁତ ହେଇଯିବ। ମାଟିଟା ବଡ଼, ପାର୍ଟି ବଡ଼ ନୁହେଁ। କିଛି ଲୋକ ପାର୍ଟିକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ପାର୍ଟିକୁ ବଡ଼କୁ ଭାବୁଥିଲେ ନା ସଚିବକୁ ବଡ଼ ଭାବୁଥିଲେ? ସେଟା ତ ସଚିବଟା ଅଲଗା, ଆପଣ ଫେରେ କନଫ୍ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ମାଟି ଆଉ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଯଦି ବିବାଦ ହବ, କେଇଟା ବଡ଼? ସଚିବ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବିବାଦ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବସିକି ତମ୍ବୁ ଟାଣିବେ, ସଚିବଙ୍କର ଇଏ କରିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି? ଆପଣମାନେ କେହି କିଛି କହିଲେନି ସେତେବେଳେ। ମତେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଓଲଟା ପଚାରୁଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କି? ଯୋଉ ଦଳର ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯୋଉଭଳି ଶାସନ କରୁଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କି? ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସୁଶାସନ। ମୁଁ କହିନଥିଲି, ମୁଁ କେବେ କହିନି। ଲୋକମାନେ ମାନେ ଯାହା ଖବର କାଗଜ ହାରିଲେ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲୋକମତକୁ। ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଏଇ ଯୋଉ କନକ ନ୍ୟୁଜରେ ବି ତ ବାଜୁଥିଲା କଣ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ବାଜିଥିଲା। ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା? ଆରେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭାବୁଥିଲା। ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଯୋଉ ଭୋଟ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନେ ଯୋଉ ପାପ କରିଛେ, ସେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣ ପାପ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାପ କରିନେ ଆଉ କ'ଣ? ସମସ୍ତ ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭୁଲ କରେ। ଏ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଈଶ୍ୱର ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ମାନେ କି ପ୍ରକାର ପାପ? ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାପ ନା କୋଉ ଦଳକୁ ଯିବା ପାପ? ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ରହିବ? ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅସଲ ସତ କଥାଟାକୁ କହିକି ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ହେବାର ଥିଲା। ଗୋଟେ ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ, ତାହେଲେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ କଥା କହିଲେ ପାପ, ତାହେଲେ କାହିଁ କହୁଥିଲେ? ମୁଁ ତ ଅଭିଜ୍ଞ, ମାନେ ସତ କଥା କହିଲେ ପାପ ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ କେବେ କହିଲି ଜାଣିଲି? ଏ ପାପ ସତ କଥା ନ କହିକି ବରଦାସ୍ତ କରିବା। ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ କୀତଦାସ ମାନେ ଦଳକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟଟା କେବେ ଭଲ? ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ଗୋଟେ ପାପ। এটা ଆଗରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଥିଲା। କୀତଦାସ କୋଉଠି? କୀତଦାସ କିଏ? କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକତା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? କୀତଦାସ କିଏ କହିଥିଲା ନିଜକୁ? ବବି ଦାସ କହିଥିଲେ ମୁଁ କୀତଦାସ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର କହିଥିଲେ ମୁଁ ଚାକର ହେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ତାମାନେ ଚାକର କୀତଦାସ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜାତି ଗଠନ ହବ କି? ତାହେଲେ ତ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କାହିଁକି ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ? ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କିଙ୍ଗକୁ କାହିଁକି ଆମେ ନମସ୍କାର କରୁ? ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ ହବ ନା। ଖାଲି ରାଜନୀତିରେ କିଏ କ'ଣ ପାଇଗଲା, ପିସି ପାଇଗଲା, ପଦବୀ ପାଇଗଲା, ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ବୁଲିଲା, ଏଇସବୁ ଧନ୍ଦାରେ ପାଇଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳ ଆଉ କେବେ ଡାକିନି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବେ ଡାକିନଥିଲା? ଡାକିଥିଲା ଗତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ, କହିଥିଲି। ଏଇ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି। 24 ନିର୍ବାଚନ, ଏଇ 24 ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଶଶମ ମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ସମ୍ମାନ ତୁମେ ଆଉ କୋଉଠି ରଖିଛ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି, ତାକୁ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଦିଅ, ତାପରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସିଥିଲେ। କିଏ ଡାକିଥିଲେ? ନେତା ଡାକିଥିଲେ? ବବି ବାବୁ ଆସିଥିଲେ। ବବି ବାବୁ ଏମଏଲଏଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ସାର୍ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ କହିଲେ, କୋଉ ସାର୍ କହିଲେ? ମୁଁ ଆଉ ପଚାରିଛି ତାଙ୍କୁ। ଯାହାକୁ ସମସ୍ତର କହିଲେ ଇଶାରା କାଫି। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ନବୀନ ସାର୍, ସାର୍ ତ ପଠେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ତ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ତ ରାଜା। ନବୀନ ବାବୁ କହିଦେବ ସାର୍, ସାର୍ ପଠେଇଥିଲେ। ଏନିୱେ, ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କି ଆମ ଦଳ ମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜ ଦଳ ବି ଗଢିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି ମଝିରେ 12 ବର୍ଷ ପରେ। ହଁ, ସେ ମଝି ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ଦଳ ଗଢିଥିଲେ, ମାଟିଆ ଚିହ୍ନ ରଖିଥିଲେ। ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଲଢେଇ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ହଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ସେ ଗୋଟେ ଆବେଗରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଦରକାର, ତାହା ମୋ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣ ନଥିଲା। ତେବେ ମୁଁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ
ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଶିକାରରେ ମାତ୍ର 600 ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଏ କରିଥିଲେ? ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ? ବିଜେଡି ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ସେତେବେଳେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅପମାନ ନେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଯେଉଁମାନେ କରିବା କଥା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲାଭ କ'ଣ? ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତ ଗତ 24 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଷିପୁରାରେ। ଆପଣ ଘଷିପୁରା କାହିଁକି ଗଲେ? ଘଷିପୁରା ଆନନ୍ଦପୁର ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆନନ୍ଦପୁର କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତେ? ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ରିଜର୍ଭ ସିଟ୍ ବୋଲି? ଆନନ୍ଦପୁର ଘଷିପୁରାଟା ସେମ୍। ଆନନ୍ଦପୁରଟା ଗୋଟେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜାଗା, ନହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ସେଇଠୁ ଲଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦପୁରଟା ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭ ସିଟ୍, ଘଷିପୁରାଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ସିଟ୍। ତାହେଲେ ନିଜସ୍ୱ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ପୁଣି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତେ। ନହେଲେ କୋଉଟା ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତେ? ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଲଢ଼ିଥାନ୍ତେ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଘଷିପୁରାରୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଆବେଗ ଥିଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜର ଲୋକ, ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ ଇଏ ରଖେ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଅଞ୍ଚଳ। ଘଷିପୁରାରୁ ତ ମୁଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାଠୁ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭୋଟ ପାଇଲି କି? ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀ କ'ଣ ଦେଇନଥାନ୍ତେ? ଦେଇଥାନ୍ତା ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଘଷିପୁରାରୁ ମୁଁ କ'ଣ ଏତିକି ଭୋଟ ପାଇ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି କି? ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଏରିଆ ବୁଲୁ ନଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ରହୁଥିଲେ। କିଏ କହୁଥିଲା? ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ଏବେ ବି ତ ଯାଉଛି ଏରିଆକୁ, ଏବେ ବି ତ ଅଛି, ଏବେ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର MLA ଆସୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବସି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ଲୋକଠୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ତ ଅଛି, କ'ଣଟା କହିବେ? ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଇଯାଇଛି କହିପାରିବେନି, ଜାନାକିରି କରିଛି କହିପାରିବେନି, କ'ଣଟା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଲୋକଙ୍କଠୁ କୁଣ୍ଡଉଥିଲେ ନା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଥିଲେ ସବୁ, ଆମେ ସବୁ ଦୂରେଇ ଗଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାରେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯେ ନିଜ ଭାଷା କହିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ନଥିଲା ନା ଆମେ ପିଛେ ଦୌଡ଼ିଥିଲୁ? ମୁଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ କ'ଣ ବସି ଘରେ ଶୋଇଥିଲି? ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲି, ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା, ଚିଟଫଣ୍ଡ ବାଲାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା, ଅମୁକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାତି ଭାଇ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ଭାଇ ଲୋକଟେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ? ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଶ୍ମନ ବୋଧେ ଏଠି ଲାଗୁଛି ଜାତି ଭାଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଜାତି ଭାଇ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଶ୍ମନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ହେଇଛନ୍ତି ତ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ଜାତି ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବେ କି? ଆମେ ବି ତ ପାପ କରିଛୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ କହିପାରିବେ କି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ଆପଣ ବି ତ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକକୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେ ନାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଯାଇକି ରୁହ? ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ରୋକଠୋକ୍ କହେ ବୋଲି ଆପଣ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିଆହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ? ଆଉ କ'ଣଟା କରିଥାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦିଆଯିବ, ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଧମକି ଆସିଲା, ସେଇ ଟାଇମରେ ନେଇକି ଆପଣ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ସରକାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ, ସରକାର ଇଏ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, କାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଧରିକି, ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଖବରକାଗଜଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖୁଥିଲୁ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ସେ ଭାବିଲେ ସେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଲେଖିପାରିବନି, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଲେଖିବ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିପାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏବେ ଲେଖିପାରିବେ। କୋଉଠି? ଆମେ କ'ଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଛୁ? ଯୋଉଟା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଭାବିବୁ କରିବୁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସମ୍ବାଦରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବି? ଆଇ ଏମ୍ नो मोर द एडिटर। ଆପଣ ଏଡିଟର ହିସାବରେ ନ ହଉ, ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ ହିସାବରେ ତ ଆପଣ ଲେଖିକି ଲେଖା ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମତ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଗତ ସପ୍ତାହରୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା ଲେଖିପାରିବି। ତାକୁ ଲୋକ ଇଚ୍ଛା କରି ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଜାଣିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଠିକା ନେଇପାରିବା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର? ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଜ ସାଧ୍ୟ ମତେ କିଛି କିଛି ଜଣେଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପଛରେ ଏସବୁର କାରଣ କ'ଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅପରେସନ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ ଯୋଉ ବହିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରିଲିଜ ହେଇଛି, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ନାଇଁ, ଅପରେସନ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା, ଯୋଉଟା କି ଖବରକାଗଜ ଇତିହାସରେ, ଆମ ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା।
रवि शर्मा बोले जड़े भद्र व्यक्ति थे से कई जान नथिले किंतु अनेक समय जो स्टिंग ऑपरेशन कथा कह जाउची से स्टिंग ऑपरेशन टा गोटे सहज काम बोली ओडिशा रे कई भाबु नथिले आमे भाबुतले दिल्ली फिल्ली रे रहिले गोटे बड़ बड़ सांबादिक हेले पछरे से भली कुछ लोकंकर समर्थन थिले जड़े स्टिंग ऑपरेशन करिकि ताकू प्रचार करबा पय साहस करी पारिबो स्टिंग ऑपरेशन करवाटा साधारण सांबादिक पक्षरे ओडिशा रे संभव नथिला सेतेबेले ओडिशा रे जो एमएलए बिक्री खरीदी ये सब नेता को नहीं अन्य कुछ दुर्नीति को नहीं बहुत गुड़े कथार प्रमाण अभाव थिले अनेक समय रे कथाटा स्टिक करे ना तेणु रवि शर्मा साहस करके से आरंभ करते प्रथम प्रथम सेटा विश्वास होना सतरे कि मिचरे कि कौन तेणु आम गोटे रिस्क नेलु हाँ करवा किंतु ओटी भाया बड़ गोटे चैनल जे कि ताको इग्नोर करदे किंतु आपन कनक टीवी तो संवाद कनक टीवी बंची तो से गोटे गोटे साहस देखी आम बर्तमान बंचीचु कि नहीं कनक टीवी कौन एक नंबर टीवी चैनल बोली कहूँ कि बंचीचे ना नहीं। अच्छा ये जो से जो घटना मैंने यार सहित कौन लिंक नहीं मैंने आपंकर अड़ुआ पकेबा दल भितर एटा बहुत पुराना कथा एटा बहुत पर कथा एटा 1919 मसीहा पर कथा आप कहते नहीं 2019 पर कथा 2019 स्टिंग ऑपरेशन तो बहुत आगु 2015-16 तार आगु हाँ से 14 19 भितर स्टिंग ऑपरेशन सागर या कि संपर्क नहीं से तो मुझे जेडे नथली आम ओडिशा रे ना निजस्व दल स्वाधीन थे स्वाधीन दल ही नतला तो इलेक्शन आगु रही तेणु स्वाधीन थी तेणु स्टिंग ऑपरेशन टा सेतबेले आम टेलीविजन पाई गोटे सहायक हम जदि यह प्रभावी है सफल है ताले कनक मध्य स्टिंग ऑपरेशन करें ब्रांड बिल्डिंग पाई यह हमको साहाय्य कर किंतु जेहेतु रवि शर्मा को मुझे जानी नथिली ये केमतिया लोक कौन करेंगे असुविधार तो आमको पकेबे नहीं से करदे पलैजे आम अखा दौतु गुण दौतु मन भितर अनेक सन्देह थिला ता सत्वे भी आम कलु एंड पछरे भी किसी कम लोक लगी नथिले ए कार्यपाई तथापि परवर्ती मुहूर्त जानले आप रवि शर्मा नेचुरल जानला पर तो जानी अनेक छोट बड़ कार्यक्रम होती पुणी आउ ही नहीं एबे तो से ये ना स्टिंग ऑपरेशन करने को अनेक गुड़े लोकों सहित भल संपर्क दरकार सांबादिक मैंने जो मैंने अच्छा स्टिंग ऑपरेशन मु खाली करले हे नहीं तो मुझे मोर टेलीविजन लोकटी हूँ बोली जाणी चुपकी जनईदेव एमती हूँ फसर बाटी जीव खबर कागज जी परस्पर भितर बुझाणा दरकार से बुझाणा नथिले स्टिंग ऑपरेशन भाई कार्य सफल हवा भारी कष्ट आप जहाँ योजना कर बर्तमान गोटे खबर लिखुची मुझे लिखुची बोली जी मोर डीटीपी करुँचे फोन जनईदेव कौटी थर्ड फ्लोर को तेल कौन हम खबर कागज वाला ये गुण अच्छी ना। अच्छा सर बर्तमान आप राजनीति क्षेत्र को आसबे ना नाई आसबे कहली मुझे राजनीति क्षेत्र में अच्छी दल ना कौटी लिखाई राजनीति करने को दल दरकार माने आप 2029 निर्वाचन को लड़िया चाहिए मुझे जानी नहीं राजनीति इलेक्शन लड़वाटा राजनीति केवल नुहे आप बुझामणार भूल होमर आपण राजनीति कहले जहाँ बुझुंट मु राजनीति कहले ताऊ बुझुना जो प्रकार राजनीति मु कर 40 वर्ष भितर ताकू मु एकमात्र बाट बोली भावुना वर्तमान राजनीति रे नीति को जी प्रभाव करि पारुची जो प्रक्रिया रे करुची ताहाला राजनीति ओडिशा रे कौन हेबा उचित ओडिशा रे हमर किए नेता हेबा उचित ओडिशार नीति कौन हेबा उचित ओडिशार प्रक्रिया कौन हेबा उचित आम भाषा आम साहित्य आम संस्कृति किपरि सुरक्षित रहिबो आम युवक माने किपरि आत्म स्वाभिमान सहित जीविका निर्वाह करि परिबे एवं आमको जमती विश्व दरबार रे सम्मान मिलिबो सर्वोपरि आम जगन्नाथ को लेकिन आम ताको व्यवहार करवा नहीं आम तांको पाई गर्व करवा जगन्नाथ जो कथा को लेकिन आम गर्व करुचु आम आचरण रे से कथा प्रतिफलित हवा दरकार केवल गोटे वाक्य कहीदेले हम जे सारा ओडिशा को आउ सारा विश्व को पानी किए पिलेची इटा मत जानते नहीं ओडिया लोक माने सारा विश्व को पाइप जोगे पानी जई
ସୁବିଧା କରିବାର ଯାହା କୁହନ୍ତି ଗୌରବଟି କାହାର ଅଛି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଇ ତ ଆପଣ ଏଇ ଗୁଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଅସୁବିଧା ନବୀନ ହଉଛି। ପଟ୍ଟନାୟକ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ପାଣି ପିଆଇଲେନି, ମାନେ ପାଣି ଯୋଗେଇଛନ୍ତି ପାଇପ୍ ଯୋଗେ। ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହେଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପରିଡ଼ା ଫ୍ରମ୍ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇର ରାଜନଗରର ବନ୍ଧୁମାନେ ଇଂରେଜ ଅମଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲମ୍ବିଂ ଏବଂ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇ ସବୁମାନେ ଆମେରିକା, କାନାଡ଼ା, ଇଂଲଣ୍ଡ ସବୁଥିରେ ପାଇପ୍ ପାଣି ଯୋଗେ ବା ପ୍ଲମ୍ବିଂ ସିଷ୍ଟମ କରନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ଆମେରିକା ତ ଏବେ କ'ଣ 1100 ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଆମେରିକାରୁ ପରିବାର ଏମାନଙ୍କୁ ବି ବାହାର କରିଦେବେ। ଆପଣ ଏଗେନ୍ ଭୁଲ କଥାଟି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାନାଡ଼ାରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆମ ଫ୍ଲାଟ୍ର ପାଇପ୍ଟି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ୟେଲୋ ପେଜ୍ ଦେଖିକି ଫୋନ୍ ମାରିଲି କେମିତି ରିପେୟାର ହେବ। ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଶୁଣିକି ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆସିଲା କୋଟ୍ ଟାଇ ପିନ୍ଧିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ପରିଡ଼ା ଫ୍ରମ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହେଉ ବା ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ହେଉ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବୁଲି ବୁଲି ପାଣି ଯୋଗାଇଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିଲା ସେଥିପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଲୋକଟିଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାପ ଧୋଇବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ କଥା ରହିବ ଯେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ କ'ଣ? ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ। ସେ ତ କହିଥିଲେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେଟା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? ରାଜନୀତିରୁ ସେ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବେ କହିଲେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ। ନବୀନ ନିବାସରେ ନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯାବତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। ସେଭଳି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ବି ତ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ। ସେ ପଚାର ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ କ'ଣ? ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନା। ଏଇଟା କାଁ ଜାଣି ହେବନି। ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଟିକି ନିଜେ ରାଜନୀତିରୁ ଧରଣୀୟ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପରେ? ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଖୋଲା ଛୁଟ ଦେଇଛି। ମୋ ଝିଅ କ'ଣ କରିବ, ରାଜନୀତି କରିବ କି ନାହିଁ, ବିଜେପିରେ ମିଶିବ କି କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିବ କି ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିକି ତାକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିବ, ତାର ହେଡେକ୍। ସେ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ଅଛି, ତା ପଛରେ ବହୁତ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ମୋ ପଛରେ ଯେମିତି ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ହୁଏତ ମୋର ଅନେକ ଭୁଲରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ସେଭଳି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତାକୁ କହିବିନି ଏଇଟା ଯାଇ କର ସେଟା କର। ମୁଁ ତାର ଅନେକ କଥାରେ ଏକମତ ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ କେବେ ତ ବିରୋଧ କରିନି। ସେ ଖବରକାଗଜ କେମିତି ଚଲାଉଛି, କ'ଣ ଲେଖୁଛି, କ'ଣ ନ କରୁଛି, ସେଥିରେ ମୋର କ'ଣ କିଛି ଭୂମିକା ଅଛି? ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ ତ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଇଏ କେମିତି ଲେଖୁଛି, ସମୟ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖକୁ ଲେଖାଇ ଦେଉଥିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ୟାକୁ ତ ଲେଖି ଆସେ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ଜାନିକି ବାବୁ ଲେଖି ଦେଉଥିବେ ବୋଧେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଏମିତି ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ହିଁ ହେବ। ସତ କଥାଟା ନ ଜାଣିଥିଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଅଧାରକୁ ଟେକା ପକେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ସମ୍ବାଦରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା? ଯୋଉଟାକୁ ବଢିଥିଲେ ଆପଣ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ତାପରେ କିଏ କଲା? ବିକ୍ରି ତ ହେଇନି। ବିକ୍ରି କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆମ ପରିବାର ଲୋକ କିଣିନେଲେ। ଅଧା ହେଇଗଲା। କୋଉଠି? ଅଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଅଧା ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସ୍କୋୟାର ୱାନ୍। ଆଉ ତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହେଲା ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣଟା କରାଇଥାନ୍ତା? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଆସିଗଲେ। କେତେ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି? ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଥିଲେ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଲଗେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବି ମଧ୍ୟ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। କେତେ ଜଣ ଆମର କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ବାଦର ଜାଣିଛନ୍ତି କି?
ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମିଡ଼ିଆର କେତେ କର୍ମଚାରୀ? ଥିବେ ହଜାର ହଜାର। ହଜାର ହଜାର କୋଉଠି ହେବ? ନିୟମିତ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1200ରୁ 1500 ହେଲା। ତ କେତେଟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କେତେଟା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି? ଏଇଟା ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା କଥା ନା ନାହିଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ। ଆମେ କହୁଛୁ ବହୁତ 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 ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ। 1200-1500 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ପୁରାତନ କର୍ମଚାରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀ ନୁହେଁ, ପୁରାତନ କର୍ମଚାରୀ। କେତେ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ମୁଁ ଦେଖିବାରେ 2-4 ଜଣ। 1500 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ 4 ଜଣ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣେ ଧରି ଇଏ କଲା, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ନିର୍ଯାତନା କେସ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, କେବେ ହେଇଥିଲା ତାକୁ କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ? ଏ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଏମିତି ଲୁଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି? ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ପରେ। ନାଇଁ ଆଉ କେବେ ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ କଲେ 23 ମସିହାରେ ତ କଲେ ନା ନାହିଁ? କେବେ ଘଟଣା ତାଙ୍କର କେବେ କେମିତି କୋଉଠୁ ଲୁଟ୍ କରିନେଲେ? ସେତେବେଳେ କାହିଁ ଏଫଆଇଆର କଲେନି? ସେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା, ଦାନା ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦାନା ପାଣି ମିଳୁଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଡବଲ ଦାନା ପାଣି ମିଳିଲା ବୋଧେ। ପ୍ରମାଣ କରିକି ପାରିଲେନି କାହିଁକି? କି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକଟି ନିଜେ ଭୋଗୁଥିବା ମାନେ ଦୋଷର प्रतिकार करी पारे से अन्य मानक भाई कौन स्वरोत्तोलन करियो? अगर मुझसे कोई पैसा लूट लेता है, मैं उसको अगर संभाल नहीं पाता हूँ, दूसरे के लिए क्या, अगर उड़ीसा लूट हो जाएगा तो ये क्या संभालेगा? अच्छा, सांबादिक गोटे कोन मुक्त ना नहीं प्रकृत जीवन चाकरी क्षेत्र सांबादिक मुक्त हवा उचित, किंतु परिवर्तित परिस्थिति रे संपूर्ण मुक्त हवा संभव हो नहीं। ये गोटे 19-20 कथा। वर्तमान डिजिटल प्लेटफॉर्म रे समस्त मुक्त भाव रे समस्त मुक्त नुहति, सरकार चेष्टा करुछि ताको कबलित करिया पई, किंतु गोटे विस्फोरण होइछि, किंतु या गोटे भल लक्षण नुहे बोली मु कहबी। किंतु किछि भल हेबा कोले ए प्रकार विस्फोरण को बर्दाश्त करबा को पड़िबो। अच्छा, कथा बुझि पाछ तो? हइजाटा बापिले हइजा पई टीका बाहरिबो, बसंत व्यापिले बसंत टीका बाहरिबो। सर किछि जन व्यक्तित्व नवीन पट्टनायक मोहन माझी दुई जन भीतर गोटे शॉर्ट ले गोटे कंपैरिजन किछि जन व्यक्ति नवीन पट्टनायक और मोहन माझी। नवीन पट्टनायक बहुत कम कथा कहते, ये बहुत बेसी कथा कहते। अच्छा, सौम्य पट्टनायक निरंजन पट्टनायक। निरंजन पट्टनायक और सौम्य पट्टनायक जड़े जनकर बड़ भाई एवं गुरुजन तुल्य, तेणु तांको संपर्क रे किछि मंतव्य देवा ठीक हम ना, किंतु भाई भाई संपर्क अन्य मान को देखला भाई सेमती से समय हमर पारादीप रे जो थिले कोन था ना भूल गेली राव पारादीप कौन थिले? पारादीप हमरो अरे एमएलए दामराव आउ तांको पुओ दामराव जड़े जहाँ को कहती अभिज्ञ राजनीतिज्ञ, विजु पट्टनायक अमल पशु डाक्तर चाकरी छाड़ी से जनसेवा करने राजनीति में पशुले। से बहुमुखी प्रतिभार व्यक्ति। मु दामबाबूर अनेक गुड़े गुण जहाँकि राजनीति में नंबर 1 पशु डाक्तर ही ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति उपरे तांकर प्रबल दखल थिला। अंचल सहित संपर्क अत्यंत निबिड़ थिला एवं विजु बाबूंकर जड़े शिष्य हिसाब से से तांकर सुविधा सुजोग को केवल विनियोग करना निजको प्रतिष्ठित करिपारिचंती। किंतु तांको पुओ हिसाब से दामबाबूंकर अनेक गुड़े गुण से वंचित कहले अत्युक्ति हेब नहीं। प्रफुल्ल घड़ई ड्यानी घड़ई प्रफुल्ल घड़ई जड़े अत्यंत अभिज्ञ राजनीतिज्ञ, किंतु अनेक समय तांकर से मत को परिवर्तन करथवा दृष्टि से विश्वास योग्य बोधे हो पारना। डानी गड़े नुआकृत प्रवेश करते राजनीति में अल्प समय भितर बापा प्रभाव जो से यथेष्ट अधिक ऊपर को जाइछंती, किंतु एते प्रभावशाली ओडिशा भितर ओडिया एवं बीजेडी पार्टी रे जो असुविधा देखा देछि
एभली संपन्न युव नेता माने थाई मध्य केही ताकू रोकी पारले नहीं बा देखि पारले नहीं सेटा ही जीवन बड़ दुख। विजय महापात्र विजय महापात्र पुओ अरविंद महापात्र विजय महापात्र सहित भाग्य साथ दे नहीं कहवाक पड़ो किंतु 2000 मसीहा पर जो पार्टी को सी गढ़ी से पार्टी से षड्यंत्र शिकार हो सबकि वंचित है निजक राजनैतिक दृष्टि प्रासंगिक कर रखिपारी से गोटे सफलतार कहानी पद पदवी मिलू न मिलू कि मिलू न मिलू से दृष्टि पुओ आज जदि निर्वाचित होइछि बा तांको विरोधी बीजेडी दल तांको ग्रहण करिछि सेटा भी गोटे दृष्टि तांकर सफलता। तेणु पुओ निश्चित भाव में बापा का प्रति कृतज्ञ रहा दरकार जदि तांकर ए प्रकार परंपरा को से आगू नहीं पारिबो ताले से पितृऋण परिशोध कला बोली कह। महेश्वर महांती सुनील महांती सुनील महांती को व्यक्तिगत भाव बेसी जाने ना तेणु महेश्वर महांती मोर जड़े छात्र थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रे तेणु से विषय किसी मंतव्य देवी। लुलु महापात्र उपासना महापात्र लुलु महापात्र उपासना महापात्र लुलु महापात्र छात्र जीवन छात्र नेता हिसाब से निजक तैयारी करचंती। से समय रे लुलु महापात्र पाखे अनेक गुड़िए संगठन शक्ति थिला एवं जानकी वल्लभ पट्टनायक संस्पर्श आसिकी से तार पूर्ण विनियोग करी निजक जड़े युव नेता हिसाब से प्रतिष्ठित करें किंतु झील कथाटी अलग परिवर्तित परिस्थिति सी सफलता हासिल कर निर्वाचन रे किंतु से तात्कालिक परिस्थिति बेसी दायी भविष्य जना पड़ो। अच्छा बीजेपी रे विश्वभूषण हरिचंदन आउ वर्तमान पृथ्वीराज हरिचंदन से ठीक से भाया विषय बर्तमान किसी आलोचना करवा सफलता जो मान को मिली बर्तमान बीजेपी रे से माने सफलतार विशेष उत्साहित हवा उचित नुहे आउ थरे दी थरे सफलतार अधिकारी हुई अस्मितार परिचय देवाक पड़ो। अस्मिता बजाय रही अस्मिता तो एपर्यंत आसी नहीं अस्मिता कथा कहुच्छे किंतु अस्मिता एपर्यंत आम हासिल करना बा अस्मितार विजय है ना से बीजेपी बंधु मान को अनेक परिश्रम करने को पड़ो। वर्तमान आम चारिपाखे जहाँ घटुची अस्मिता अनुकूल नुहे। अच्छा लास्ट आउ दुई जन रहिले जो प्रशासनिक क्षेत्र भितर बीके पांड्यान अपराजिता षडंगी अपराजिता अड़ुआ प्रश्न को उत्साहित करिसेंती पांड्यान से बीजेडी पार्टी गला। अपराजिता षडंगी ओडिशार बहु एवं पांड्यान बाबू ओडिशार जोई मोर संपादक लिखी जोई 2.5 दिनिया बहु सब दुनिया। ओके बहुत बहुत धन्यवाद सर। बर्तमान ये जो एते समय आम तथापि 1 घंटा पाखापाखि समय नहीं गलो नेला जे मेंचे नहीं छे ताको व्यवहार करि परिबो व्यवहार करिवो निश्चय किंतु सर ये जो एते गुडी ज्ञान भितर आ गोटे मात्र चाहिबो जो सांबादिक माने अछंती वर्तमान जो नुवा सांबादिक सेमानक पई आपनकर कोन राय रहिबा और जो युवा पीढ़ी पई सांबादिक हेबा बहुत कष्ट ए गोटे वृत्ति वर्तमान जो परिस्थिति अच्छी एथिरे सांबादिक मानकर एक भावमूर्तिर संकट देखा देछि जो तथाकथित जातीय स्तर बड़ सांबादिक मानकु कहीं सम्मान करूना क्षमता अर्थ अन्य सब दृष्टि हे तो पाखे सबकि थी पारे किंतु से साधारण जनतार विश्वसनीयता टी हरई बस जोटा कि मो भाव गोटे महिला जमी सती नुहे बोली जदि भूल धारणा भितर परिवार समाज रे सृष्टि हुए आउ सब जेते जहाँ होते जमी तार किसी मूल्य ना सांबादिकर विश्वसनीयता जदि कमी जाए बा न थाए ताले आउ जेते जहाँ बड़ पार्टी करी कहले जेते जहाँ लिखिले मत लगे से सबर किसी मूल्य ना किंतु मु दृढ़ विश्वास रखे ये गोटे सामयिक परिस्थिति एथिरे खूब शीघ्र परिवर्तन हब। गोदी मीडिया बोली जहाँ कह जाउची बिस्कुट मीडिया भी बिस्कुट मीडिया ने बर्तमान खराब भाषा इंग्राजी कोपामेरियन मीडिया बोली कहते कुकुर सहित बिस्कुट माने कुकुर कौन बिस्कुट देरे जमी कुकुर गुड़ाए
ମୁଁ ସେଭଳି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରାଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରାଇ ଏ ବୃତ୍ତିରେ ରହିବାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏସବୁ ନ କଲେ ଏଠି ତିଷ୍ଠି ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସକାଳ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଜାରି ରହିବ। ଯେତିକି ପାରୁଛି ଏତିକି କରିବି। ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ନମୁନା ହିସାବରେ ଦେଇଥିଲୁ। ଯଦି ଜଣେ ଲେଖିପାରୁଥିଲା ଆଉ 10 ଜଣ କାହିଁ ଲେଖିପାରିବେନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ। ବହି ଲେଖିବେ ନା ନାଇଁ? ସିନେମା ଲେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବିଶେଷ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେତିକି ପାରୁଛେ ସେତିକି ଲେଖୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆମର ଏଇ ସଭା ସମିତିରେ ଲୋକମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲିଣି ମୋର ଲେଖାଲେଖିକୁ ବିରୋଧ କରି ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯେ ଆକୁ ସବୁଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଟିଂରେ ବସେଇ ଦେଲେ ଏ ଆଉ ଟାଇମ୍ ପାଇବ ଯେ ଆଉ ଲେଖିବ, ଯାହା କହୁଛି କହୁ ପବନରେ ପଳେଇବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍। ସାମ୍ବାଦିକତା, ରାଜନୈତିକତା ଆଉ ଯଦି କହିବା ଜଣେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ, ଯାହାଙ୍କର କଥା ପୁରା ଗୋଟେ ବାଣ ସଦୃଶ ଥାଏ। ଜଣେ ପୁରୁଖା ନେତା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ନୁହଁ, ପୁରୁଖା ନେତା ବି ଜଣେ ଭଲ ଗୁରୁଜନ ବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏ ଉପଦେଶ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନେକଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ, ଅନେକଙ୍କୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବ। ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।